for today's video guys, kay wala man tayo laing makontent anila. Video na lang ta ani maglaba kay parang naatay makontent ba. Wala guys, si Inday Jocelyn nag-overtime maglaba kay napundo man intaw ng labahanan, wala may lain intaw makalaba. Kundi kita na maging taon nga inahan sa panabang. Muna ang atong anak makatabang man nato pero dili gid nato maato gid og hurot atong bulingon kay magsige man tag ilis mo ni trabaho nga balik-balik ba nga way kahumanan nya. Ang akong babay kay makatabang siya na kog laba pero ikasabadora kay kanila gi ikaadlawan dugay makamata niya klase po dai niya ikaudto manang ako ra gid magpait ani laba niya karon dili mahimo nga kanang kita ra bitaw ang maglaban no dapat ato gini silang tudloan niya. Ang akong mga anak guys kinalan patabangon dyan na ako dili kay kinahanglan nga ako ra ang maglihok. Dapat kung maglihok ko makita pod nila nga naglihok ko dapat maglihok sad sila na makakaton pod ba unsay buhaton sa mga panimalay dili bitaw manghinanaw. Dapat mutabang-tabang sa dili kay permi na lang nga ang mama na lang gyud permi ang maglihok sa labanan. Dapat mutabang sad sila kay dagko na baya no nga makatabang na dili kay pareha sa una sa gagmay pa bahalag kapoy o hilantan ta mubangon lang kita kay para sa atong mga anak sa ilang kaugmaon kay kita inahan magpaluya-luya luoy kay atong mga anak mo karon mubawas na taoy kay dagko naman ang atong mga anak ato pud silang tudloan nga mulihok pud ba parang kung karon magluya ang inahan kay baw na sila mulaba silang sinina. Isa gagmay pa bahalag magluya ang inahan mubangon ng gid kay parang mulihok kay haron matiman sila karon kay dagko naman sila sila na pud dili kay pirmi ang inahan lanon kay dili man sa naingon nga dinagdaog na ang pagsugo sa ginikanan para ramana nila nga makakaton dili matapulan dili mapulpul makahibaw sa unsay lihokon no muna na diha ako mga bugoy. Muna nga sila ang nagwaswas kay ako man ang nagpuso sa bulingon. Igo na lang na sila sa pagwaswas ana kay dali ra na siya buhaton. Sa kana nga butang dako na kay nagikatabang sa inahan nga bisag sa pagwaswas lang pay nakaita kay maluwag-luwag na nga tuwang buhat dili na kay bugat kay magmagaan-gaan igo na lang ta sa pagkusok-kuso na apoy tigwaswas. Igo ra na ako silang gipawaswas kay maluoy pud ta no mga laki baya ninya atong pagkusok-kusoon niya ikaadlawan na pa ni sila buhaton tabang-tabang po ni trabaho silang amahan. Ari ra ta kutob sa tong video kay hapit na nahuman ang mga bugoy. Thank you for watching.